जी, इस वक्त हम मौजूद हैं निश्तर हस्पताल मुल्तान में, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लावारस लाशों के मिलने पर पूरी कौम हैरान और अफसरदगी का शिकार है। बताया जाता है कि वज़ीर आला पंजाब के मुशीर तारिक ज़मान गुज्जर जब निश्तर हस्पताल मुल्तान के दौरे पर गए और उन्होंने मरीज़ों से मुलाकात करने के बाद वापसी इख्तियार की, तो निश्तर हस्पताल के एक बुज़ुर्ग मुलाजिम ने तारिक ज़मान गुज्जर के कान में आकर कहा कि खुदा के वास्ते एक बार निश्तर हस्पताल की छत का दौरा ज़रूर करें। जब उस बुज़ुर्ग ने बार बार खुदा का वास्ता दिया और निश्तर हस्पताल की छत का विज़िट करने का इसरार किया, तो तारिक ज़मान गुज्जर ने हस्पताल की इंतज़ामिया को छत पर जाने का हिदायत की, जिस पर हस्पताल की इंतज़ामिया ने उनको ये कहा कि ऊपर की जो सीढ़ियाँ जा रही हैं उनकी चाबियाँ उनके पास नहीं हैं और जिसके पास चाबी है वो मुलाजिम छुट्टी पर है। तारिक ज़मान गुज्जर ने इसरार किया कि अगर आपके पास चाबी नहीं है तो ताला तोड़ दो, मैंने निश्तर हस्पताल की छत पे ज़रूर जाना है। जिस पर हस्पताल में भगदड़ मच गई और फौरी तौर पर जो है वो जीने की चाबियाँ मंगवाकर ताला खोला गया और तारिक ज़मान को ऊपर ले जाया गया। जब तारिक ज़मान निश्तर हस्पताल की छत पे गए तो जाके क्या देखते हैं कि छत के ऊपर सैकड़ों की तादाद में लावारस जो लाशें हैं खुले आसमान तले मौजूद हैं और उन लाशों के ऊपर चरिंद परिंद और बाकी जो हैवानात हैं, वो चुरिंदियाँ हैं, वो लाशों के ऊपर घूम रही हैं, फिर रही हैं। उसके बाद फौरी तौर पर मीडिया में ख़बर जारी हुई और मीडिया में ख़बर आने के बाद जो है हस्पताल इंतज़ामिया और महकमा सेहत के जो बड़े अफसरान हैं वो भी एक्टिव हो गए। बताया जाता है कि निश्तर हस्पताल मुल्तान में इतनी बड़ी तादाद में लावारस लाशों का मिलना मुअम्मा बना हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में लाशें मिलने पर तमाम हलकों में तशवीश पाई जाती है। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में कानून के मुताबिक लावारस लाशों के ऊपर कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों को ऑपरेशन करना, इंसानी जिस्म की साख्त और दीगर अज़ा पर तरबियत दी जाती है। जब इस सिलसिले में मुतल्लिका हकाम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हस्पताल में लाए जाने वाली लावारस लाशों का बाकायदा इंदराज किया जाता है, फिर इनके बारे में तफ्तीश की जाती है। जब मुकम्मल तौर पर इस बात की तस्दीक हो जाती है तो फिर इन लावारस लाशों को मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दिया जाता है, जिस पर ज़ेर तालीम तलबा को मुख्तलिफ पहलुओं पर तरबियत दी जाती है, जबकि बाकी आज़ा की तदफीन कर दी जाती है। ज़राए के मुताबिक ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऐसी लाश मिले जिसका कोई वारिस ना हो। ऐसी लाशों की तदफीन जो डीकम्पोज नहीं होती, पुलिस उनकी तदफीन का बंदोबस्त करती है। ज़राए ने बताया है कि लावारस लाशों के लिए निजी मेडिकल कॉलेज वालों की दिलचस्पी होती है, क्योंकि इनके पास ऐसे वसाइल नहीं होते। अगर कभी ज़रूरत से ज़्यादा हूँ तो मेडिकल कॉलेज की मुआवजा दे दी जाती है, मगर ऐसा बहुत कम होता है। ज़राए ने बताया कि लावारस लाशों के साथ दुनिया भर में तालिब इल्मों को ऑपरेशन समेत दीगर अज़ा पर लेक्चर और तरबियत दी जाती है। तब मुल्तान में होने वाले वाक़े की तहक़ीक़ के बाद ही असल वजूहात का इल्म होगा कि इन लाशों के साथ ऐसी बेहुरमती जैसा मामला क्यों पेश आया। मुल्तान के बहुत सारे हलकों ने अफसोस का इजहार किया है कि जिस तरीके से मुल्तान में इन लाशों के साथ बेहुरमती की गई है, ये दरअसल लाशों के साथ नहीं बल्कि इंसानों के साथ जो है बेहुरमती हुई है। निश्तर हस्पताल की छत और कमरे में दर्जनों लाशें गल सड़ रही हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदार अमले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की हिदायत पर सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी और जामिया के वाइस चांसलर ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। दूसरी जानिब इस दिलखराश वाक़े पर सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब की जानिब से बनाई गई 6 रुकनी कमेटी 3 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि 3 रुकनी कमेटी निश्तर हस्पताल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तमाम मालूमात के साथ अपनी रिपोर्ट जल्द पेश करेगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ मुल्तान के निश्तर हस्पताल के डेड हाउस की छत पर 500 से ज़्यादा लावारस लाशें फेंकने का दिलखराश वाक़या पेश आया था। जिस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल रहीम गुज्जर साहब, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि निश्तर हस्पताल मुल्तान में
500 سے زیادہ جو لاشیں ہیں جو جن کی شناخت ابھی تک نہ ہو سکی ہیں، تو ان کو نشتر ہسپتال کی چھت کے اوپر جو ڈال دیا گیا اور سالوں سال سے وہاں موجود ہیں، ان لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ایسی جو لاشیں جن کی شناخت نہ ہو سکے، ان کے حوالے سے کیا احکامات موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کے یعنی زندہ کے بھی حقوق ہیں، اس کی وفات کے بعد کے بھی حقوق ہیں، اور یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتائے ہیں۔ لاشوں کی بے حرمتی اسی طرح ہے جس طرح زندہ انسان کی بے حرمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی میت کی یعنی ہڈی توڑنا اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی زندہ آدمی کی ہڈی توڑی جائے، تو اس لحاظ سے محدثین نے باقی بھی یعنی اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ جس طرح ہڈی اگر کسی میت کی توڑنا وہ شریعت میں منع ہے، جائز نہیں ہے، بے حرمتی ہے، تو اس کے دیگر اعضاء جو ہیں ان کی بھی دیکھ بھال تحفظ وہ یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے، یا یعنی اہل علاقہ یہاں پہ اس کی وفات ہوئی ہو یا جس کے کنٹرول میں ہو تو اس کی یعنی حفاظت وہ شرعی طور پہ ان کے ذمے ہے۔ تو یہ جو 500 لاشوں کی اس وقت نشتر ہسپتال میں جو بے حرمتی ہے کہ اب اس کو یعنی چھتوں پہ ڈال دینا اور وہاں پہ پرندے اسے نوچ رہے ہوں گے، یا اس طرح دھوپ جس طرح اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں ان لوگوں کے دلوں یعنی اندر ایک دل نہیں ہے۔ اگر آدمی کا اپنا کوئی عزیز یا رشتہ دار اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا فوت ہوتا ہے تو ہم کس قدر یعنی دکھی بھی ہوتے ہیں، رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کی ایک چیز کا خیال کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح زندہ کے حقوق ہیں اس طرح میت کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فوت ہونے کے بعد اس کا کفن ہے، دفن ہے، اس کا غسل ہے، جنازہ ہے، مغفرت کی دعائیں ہیں، یہ ساری یعنی اس انسان کی ایک فضیلت اور اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو اس طرح بے حرمتی کرنا یہ شرعاً نعوذ باللہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، بلکہ محدثین نے یہ جو کیا اسے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی یعنی بامر مجبوری، بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو تو میت کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ آج یہ بھی ایک موقف آیا تھا کہ اصل میں وہ جو لاوارث لاشیں ہیں، لاوارث تو اسے کہنا نہیں کہ ٹھیک ہے اس کے ورثاء موجود نہیں ہیں، اگر ورثاء نہ ملیں تو وہ ہم اس کے ورثاء ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہاں کے وہ ان کے ورثاء ہیں۔ اگر نہیں مل رہی، کوشش کی ہے ان کے ورثاء کی تلاش کی، تو ہمیں اس کی تجہیز و تکفین کا پورا بندوبست کر کے اسے یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے اس طرح جنازہ پڑھا کے دفن کرنا چاہیے۔ اور اس کی ٹھیک ہے، آج تو پھر میڈیا ہے، اس کی تصاویر یہ وہ ہر چیز لی جا سکتی ہے، تو ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے تاکہ تدفین کے بعد بھی اگر کسی کو یعنی اس کو پہچانا جا سکے، اسے پتہ ہو کہ میرا والد ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ فلاں جگہ پہ دفن ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے یہ انتظامیہ کی بہت بڑی نااہلی اور غفلت ہے۔ ایسے لوگوں کو شرعی طور پہ اقرار واقعی سزا دینی چاہیے جو اس کیس میں اس معاملے میں ملوث ہیں، اور حکومت فوری طور پہ اس کا نوٹس لے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ نشتر ہسپتال میں لاشوں کی ہونے والی بے حرمتی کے حوالے سے حکومت پنجاب نے نوٹس لے لیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہے، اور 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے اپنی رپورٹ جو ہے حکومت پنجاب کو پیش کرے گی۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز ملتان۔